السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. دوامی همو افیرای اونجا جای رجیستراسیا ده نشید گپ زده برای هوای افیرا کشتم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمده برادرای عزیز، دوستای من، خوش آمدید. الحمدلله ما سفر داریم امروز. سفر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رفتی در حق ما دعا گو ماشاءالله. انشاءالله انشاءالله به همه جای مقدس رفته رسیم. حتما حتما و حتما دعا میکنیم. سفر تا به خطر کنیم. آمین آمین. آمین 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 برادرها، هزار رحمت. آمین. سلامت باشه. هزار رحمت برادرها، هزار رحمت، هزار رحمت. زنده باشیتان، سلامت باشیتان. چند روز مثل 42 روزه نصیب کردگی باشه. 42 روز ماه شریف رمضان انشاءالله میگذرونم. بعد می بیام ماه شریف رمضان انشاءالله در مکانهای مقدس خواهم گذران. نیتم همین انشاءالله. مرا تو تینک جوان. السلام علیکم و علیکم السلام. ماشاءالله. سازی روی سفید در حق ما دعا کنیم. انشاءالله انشاءالله دعا میکنیم. انشاءالله الله رضا باشه. انشاءالله حتما حتما دعا میکنیم. اینه برادرها، ما با جا و مکان من آمدیم رسیدیم. حتما دعا میکنم برادر.
машааллоҳ, саломат бошӣ. дар ҳаққи морам дуогӯ бош ҳоҷӣ. Иншааллоҳ дар ҳаққи тамоми мардуми ғариб дуо мекунем. аллоҳи нозанин ба ҳамун ҷойҳои муқаддас соғ саломат рафта расм. барои тамоми мардуми тоҷик, барои Тоҷикистони азиз, ватани биҳиштосои худмон, барои ватани зебои худмон иншааллоҳ дуо мекунам. барои тамоми ғарибое ки дур аз ватананд, барои пайдо кардани ризқу рӯзии худшон омадагианд, барои пайдо кардани луқмаи ҳалол омадагианд ба мулки ғариб. иншааллоҳ барои ҳамааш дуо мекунам. иншааллоҳ аллоҳ ба ҳамун ҷойро соғ саломат рафта расм. бовар кунед бародаро, ин бузургтарин орзуи зиндагии ман ай. бузургтарин орзуи зиндагим ки иншааллоҳ баъд аз ин дига ҳамин дига орзуҳо дар пеши ин орзу нол буданда, ноланд гуфти ҳамун гапҳо. бузургтарин орзуи мо иншааллоҳ ки амалӣ шуд, амалӣ мешавад иншааллоҳ. хурсандам, бовар кунед ганда хурсандам. ҳамин шав соатҳои 3-4 буд, хоб камака хоб рафтам, бо соатҳои ҳамин 6 хестам, хиёл кардам дер кардам. хиёл кардам дер кардам. хестам сразу рафтам овозӣ кардам, омадам намозҳоро хондам, либосҳоро пӯшидана сар кардам. бехаб кунам. Attention please, boarding for Russia flight 6009 and Aeroflot flight 6009 to Moscow is finished. Ми хиёмадум сразу либосомо пӯшидана сар кардам. уҷая ҳамсинфм ҳастай. мега ки э бача ту киҷо рафти даи сари рӯз? ман гуфтам дер накунам. мега саат тая бор бин. нигоҳ мекунам саат 7 чандай. бо гуфтам майли барвақтарам бояд ки дер накунам. ина би ман омадам дар ин инҷо ягон кас нест ози ба барвақтӣ омадам кушта велосипед кунам. ҳамин рӯз меравед? бале ҳамин рӯз мерам. иншааллоҳ ҳамин рӯз мерам. аллоҳ. ҳамин рӯз иншааллоҳ мерам. салом алейкум. роҳи сафед баробар сайр дар иншааллоҳ. чиба ҳам бачаҳо меран кор мекунанд ку. шерпаланг куҷо мерад? алҳамдулиллоҳ. орзуи бузургтарини хидмат амалӣ гардонидан. ба хонаи аллоҳ сафар дорам. ҳазор раҳмат ба модарову хоҳарову бародарову акаву додарое ки дуоҳои хуб мекунед. мисол дар корҳои ночизи мо дуои хуб мекунед. ман фикр мекунам ҳамин дуоҳои шумое ки аллоҳи нозанин моро ба орзуҳомон расонидестаю. мақсад ҳамин дуоҳои хуби шумое ки орзуҳои хуби ман амалӣ гаштестад. ҳамин сафар кардан ба хонаи аллоҳ ин орзуи ай ҳама бузургтарину калонтарину ҳамин орзуи гуфтию гапҳо номери яки ман буд. инам қатори ман гавзеста. ховдори чӣ? худованд роҳи сафед тия дар мо дар ҳаққи мо дуо кун. иншааллоҳ. салом ака, билет чанд сумай? ҳамин рейсе ки ман рафтестам, ҳамин рейста билет $1500 ай. як моҳ 42 рӯза. як моҳу 12 рӯз, 42 рӯз гӯем. 42 рӯз дар маконҳои муқаддас меистен, ҳаҷ мекунен, тоату ибодат мекунен, тамошо мекунен, мегардем мебинем иншааллоҳ. $1500 ай, $1800.
зависит ай ҳаму гостиницаҳо мекунанд. Гостиницаҳош мисол наздику дур намехелайда гостиницаҳои наздикаш ҳамун гостиницаҳое ки дар ҳамун гирду банои ҳамун макони муқаддасай ҳамуҷа мисол ваяй ҳамуҷа қиматтар шай ау ваиш бо арзонтараш акаҷон дар ҳаққи ғарибо дуо боша иншаалло рубл қати чанд сӣ меша рубл қати қайм доллар нӯҳу чанда ёзи 9,000 чанда $100 9,000 чанд меша $1,000 хай 90,000 шава агар ҳами 140-150,000 рубл мешада 62-43, вылетающий в Москву. Выход на посадку номер 7. Приготовьте, пожалуйста, паспорт и посадочный талон. Приглашаем пассажиров с детьми, пассажиров бизнес-класса и участников программы «Аэрофлот бонус» золотого и платинового уровня воспользоваться. Май шахо рафтаги нестам, ака хом гирифта. Attention please. Boarding Бовар мекини кӯдакинда яке очам ё отам мегуфт ки мисол шаҳр мере ё либоси мактабхарӣ рафтанда ҳами хешаво хов намерафтим шиддат мекардам ки саҳар шава барвақттар бо хов данамуну мегуфтим бо фрев накунан ҳами хеле ашушени буд ҳами шав ман да ҳами ашушени шидай бовар мекунӣ ҳами ашушене ки кӯдакида ёд дошта бошен ягон ҷо ваъда медоданд тон бурдан ҳамун шав хов намерафтем то саҳар аждат мекардем гӯ ҳамо ашушени ҳами шавманда шидай ман то саҳар аждат кардам ҳами хел ҳами шав дар назарам дароз етофт ки ҳами саҳар шавада ҳар чӣ зудтар саҳар шава Благодарим за внимание. гуфте 9 нафара бепул роӣ мекунем чӣ гап шуд кай гуфтам мегапа ман бародар Уважаемые пассажиры, вылетающие рейсом авиакомпании «Аэрофлот Российские авиалинии» 2802 в Сочи. Посадка на рейс закончена. Attention please. Boarding for Aeroflot flight 2802 to Sochi has finished. Внимание, пассажир Тульский, вылетающий рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» 391 в Калининград. Вас приглашают пройти на посадку. иншаалло дуо мекунем Пассажир Тульский, вылетающий муҳаммад сафаров назунда салом аз амрико ва алейкум барсалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ кӯдакида формат нав мегирим пагаш дахида мега вахше хов намебара хитара о айнан ҳами хелда ҳами ранги ҳамо кӯдакиё дар рӯзи ид шави ид хов намерафтем шиддат мекардем гӯанам хел ман ҳами шавами хешидам бовар мекунӣ бо саҳар хесту сирраз да ҳами либосома пӯшидам тайёр шудам яке дер накунам гуфта ранги кӯдакиё бовар ки хеле ашушени ҳами хеле ашушенира ман ягон бор дагӣ набудам 2 рӯз пеш ай рамазон мерафтӣ зур мешуд рамазону ҳамуҷа мегирифтӣ ман иншаалло рамазон ҳамуҷа 42 рӯза ай бародаро сафари ман 42 рӯз ай баъди рамазон мебиём идам мегзаронам ҳамуҷа иншаалло ба мебиём иншаалло рамазона дар маконҳои муқаддас мегзаронем ида ҳамуҷа мегзаронам иншаалло ба мебиём иншаалло дуо мекунем бародар иншаалло дуо мекунем ҳама каса иншаалло дуо мекунем бародари азизу одаме ки 9 нафара ҳаҷ мебарем гуфтагиай вай ман нестам ман ба ӯ ширкатам нарафтестам ӯ ширкат намедонам ӯ ширкат қати ман нарафтестам ман ба анами ҳаҷ сентр номрои ҳами рӯи ҳами экрана бинен
نمره تلفنشون مونده. من به همین شرکت رفتم. اون شرکت من او بعدا من هم دادگی نستم و بابای اون رفتم. سلام اکر راه سفید شما در حق پدر من دعا کنین. آمین ان شاء الله دعا میکنیم. ان شاء الله دعا میگوییم ان شاء الله. با تاجیکستان میره یا که پیتر میگه حاضرش دا نامعلوم. حاضر فکری اومدن نکردم. فکری فقط رفتندم. فکری اومدن نکردم برادر. سلام علیکم از نامی بچه های یوژن کره. نویسنده پولی بلاگری تا جمع کردی نامی را یک با پول حلال را پلی بوم و گپ تانه میوین میگینن. این مردم ما بخدا دیگه نشدنده دیگه نشدن. Уважаемые пассажиры, бародару заканчивается посадка на рейс авиакомпании «Россия» 6243 и авиакомпании «Аэрофлот» российские авиалинии 6243, летящие в Москву. Пассажиров просят срочно проехать посадку по выходу номер 7. Желаем вам приятного полета. Attention please, boarding for Russia flight 6233 and Aeroflot با جای اونه که خرسان شوند که یا برادر تاجیک شون یا برادر مسلمان شون سفر داره به خانه الله. با جای اون که داغو باشن گفاشون بین دیل تانا کشاد گیرین برادرو. دیل تانا کشاد گیرین. من برادرو حق یگم تا نخوردم. گفتی بپود در حق یگم تا دیگم بدی نکردم. یگم ضرر نرسوندم. تو در یگان جا دیده پول حرام خوردنی منه؟ میگی پول حرام قطی رفته سی. تو در یگان جا دیده که من پول حرام خورده باشم؟ آدمی میگه کسی سکت که نداره. سکت که چی؟ من شرکت ندارم برادرو. انشاءالله انشاءالله اشتنا قبول کنم در حق مرام دعا باشین. انشاءالله مردم دهان شب چخی با دیگه روش گپ میزنم گشش نکنم. Внимание! Выход на посадку рейса авиакомпании «Россия» 6245 и авиакомпании «Аэрофлот» российские авиалинии 6245, вылетающих в Москву, изменен. Новый номер выхода на посадку 8. Attention please, gate number for Russia flight 6235 and Aeroflot flight 6235 to Moscow has been changed. самолет Number is 8. پورش سببی
نمیدونم چی نیست نظریات استفاده کنم. الو سلام دادم استغفرالله ساشا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و علیکم السلام. خداوند خور و ذلیلت کنه. احمد شته و علیکم السلام. منصور سلام و علیکم السلام منصور. به همه برادر مسلمان و علیکم السلام. Внимание! Пассажиры рейса авиакомпании «Россия-62-43» и авиакомпании «Аэрофлот میشه و Российские الحمدلله авиалинии رحمت سوستنج خود 62-43», прилетающих в Москву, вас просят срочно пройти на посадку к выходу номер 7. Attention please, passengers for Russia Flight 6233 and Aeroflot Flight 6233 to Moscow are requested to proceed to gate number 7 immediately. بابا اسماعیل طرفای مسکو در وضعیت چه خیلی باشه نمیدونم موزی مسکو رفتستم میبینیم میگم که مسکو رو بیم انشاءالله. به کجا سفر داری برادر؟ به خانه الله. اسماعیل خدا صحت و سلامت روی. Уважаемые خدا پس пассажиры, از برگشتن начинается посадка на рейс خوردن авиакомпании در افیر نکن دیگه گرنی بسیار میخوری یا سفید زیاد خوردن در ویدیو میکنی پبرنسکی. برادر عزیز هیچی بود همیخی آدم هم میشنیده سر سرانه اهمیت ندید. ماشاءالله منصور سلامت باشی منصور. Is open now at gate number 6. Please prepare your passport and boarding pass. We invite passengers with children, passengers with business class and airline programs participants of the field and platform levels to take advantage of the priority boarding corridor. We wish you a nice flight. و علیکم السلام و علیکم السلام. در حق ما غریبا دعاگو باش انشاءالله. انشاءالله دعاگویم برادر اسماعیل خداوند ما را خداوند نصیب گردد خونه الله را. آمین آمین آمین. الله همه ما را نصیب کنه. قطعید یگان کسی دیگر هست؟ نه خودم تا قوم ای پیتر خودم تا قوم ای مسکو آدم بسیاره. و علیکم السلام.
سربلند باشی. شما رو هم دوستی عزیز منصور سربلند باشی، زنده باشی. ما از آن سوختگانیم ز کس کینه نداریم. یک شهر پر از دشمن لیک یک دوست نداریم. شراب تلخ نمی پوشم نمی نوشیم، ولی مستانه می گردیم. لباس کهنه می پوشیم ولی مردانه می گردیم. ای ماشاءالله، بهترین. ما از آن سوختگانیم ز کس کینه نداریم. ҳозир ман дар Питер аэропорти Пулководам. Самолёти мо ин насиб бошад тарафи Москва Шереметов мепарам. аз Шереметов боша Домодедов мерам. баъд аз Домодедов соатҳои 20:00 бегаҳ збор мешавад. иншоаллоҳ ҳамин шаб сафар мекунем. унҷа ҷамъ мешавем ҳамамон. чанд нафаре ки ҳаст дар ҳамин группаи мо, дар ҳамин хати мо чанд нафаре ки ҳаст, ҳама каса ҳамҷо ҷамъ мешавем. иншоаллоҳ ҳамҷо сафар мекунем, мерем. ака унҷа ки рафтӣ ҳаҷатона ба хайр кардӣ. баъдан ҳамон якто штури туна пухтагиша хӯрда нашавид ё шери дарде ки гап додӣ. якта уштури бутунаша. ва алайкум ассалом, ва алайкум ассалом. якта уштури бутунаша иншоаллоҳ реклама мекунем. ва алайкум ассалом, ва алайкум ассалом. آمین. سلام برادر، من 8 سال شده است برزن ندارم. خانه خدا رفتی دعا کن برادر. انشاءالله دعاگوی ما لیکن دعا را خودت در بالای جای نماز کن. انشاءالله همه جا خانه الله است. همه جا خودش خانه الله است. تمام جا گفتیم گفت مکان الله است، جای الله است. ما همه حسد کرده های الله است. دعای خوب دعای خطای دعا کن. انشاءالله خطا ما را انشاءالله دعا میکنیم. من صفای زندگی را از پدر آموختم. آدم و آدمگری را از پدر آموختم. آنقدر فخرم که مادر شیری پاکم داده است. پاکی و پاکیزگی را از هر دو آموختم. چند سوم گرفتی بلیط ای پیتر با مسکو؟ 5000 چنده میخواد؟ 2500 روبل. 2500 روبل. Attention please, boarding for Russia flight 6334 and Aeroflot flight 6331 to Murmansk. یک مادر مریضی دارم، به دعا نیاز دارم. انشاءالله انشاءالله دعا میکنیم. انشاءالله دعا میکنیم. در جایهای مقدس رفتیم. انشاءالله دعا میکنیم. چیل دو روزه نصیب کردگی باشه. 42 روز شکرانه الله مهربان. من نیت کرده بودم پدر من روان میکنم، گفته شکرانه الله به نیتم رسیدم.
پدرم روان کردم. ماشاءالله ماشاءالله. برادرای عزیز، اینمی کدام نفرایتون که حج فرضی حج عمره سفر کردن این رقمو در پایان اکرام برومن. اینمی رقمو دا میتونید زنگ زنین، مراجعت کنین و با دلی پر سفر کنین به خانه الله و مکانهای مقدس. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسماعیل برادر خانه خدا صحب سلامت رفته، بیا یک هفته عکس کن برادر خورو تابوتا انشاءالله. در همو جرم باشم انشاءالله عکس میکنم. کارخانه اسماعیل تاجیک کار میکنم، عکسیار همیشه انشاءالله همه طرف قایده. منصور شیرودی نیستن. آمین. در حق ما هم به دعا باش که خداوند مادام نصیب کنند قرضمون رو بتیم بعد بریم انشاءالله انشاءالله انشاءالله. آن همه ایمان نصیب کنند با پدر و مادرمون رفتن. آمین آمین آمین. من مادرم روان کردگیم. من مادرم روان کردم 2 ماه و 10 روز در مکانهای مقدس مادرم هم استادگی رفتگی. آمین. خدا خواهد. و علیکم السلام. اکا اسماعیل مسکو ده خوی کن میشوه کورا بیایم سوق سلامت. و علیکم السلام. انشاءالله انشاءالله دعا میکنم. من خوابم گرفته نه خوابم گرفته میشه درست خواب نرفتم باور میکنین. و علیکم السلام. در حق مادر ما هم دعا کن. مادر ما گذشتگی الله روحش شاد قبرش پرنور و فرزنداش گفتی و گپا راضی گردونش. الله نازنین جای مادرتون جنت الفردوس گردونه. Летающим рейсом авиакомпании «Победа» 527 в Нижнекамск. Вылет вашего рейса задерживается до 13 часов 25 минут. خداوند От имени سفرمان بخطر авиакомпании کنه. در حق просим مهاجرا свои دعا извинения کنیم و за سلامتی доставку برات груза. برسون Attention انشاءالله. please, سلام علیکم departure اکدام. در «Победа» حق ما هم دعا ما را آب 9527 زمزم بود Нижнекамск. انشاءالله. Is سلام delayed مرکز زنده till باشه. 1 در p.m. حق ما را هم 25. دعا On behalf of the airline, گپ نیست برادر. انشاءالله در حق تمام مردم تاجیک تمام مردم مسلمان انشاءالله دعا میکنم. من خوام بوده سای برادر همشان خور رفتگی نیست خوام بوده سای حالی خوام میبره چی همجا. مادر قدر تو دنیا باشد، صد مهر و وفا در دل تو جا باشد. هر کس که به قدر شیری پاکت نرسد، سوگند به خدا خار دو دنیا باشد. مادر کسی بهیمت باشد، دیدار شریف او غنیمت باشد. دیدار شریف او غنیمت باشد. از محزن پند او بگیر ارزانی، فردا چی کنی که گنج قیمت باشد. سلام علیکم ای بچه های کبیرآباد. سلام با فرهاد رپریز. که فرهاد رپریزش برادرها همتون به خدا الله نگهبانتون. انشاءالله سوار شدم سمالیاتا رفتم در مسکو رسیدم. تلفن ما ضریعت میمونم با انشاءالله که گپ بزنیم افیر میکنیم. و کدام نفرایی که سفر کردنیم به خانه الله این رقمای شرکت حج سنتر در پایان همین ویدیو نویسندگیم زنگ زنیم مراجعت کنیم. الله نگهبانتون.